Oke. Sapak gede kah? Hah? Masih bunga. Duduk mulai. Makan di tengah. Oke teman-teman, makanannya cuma mie sama tempe aja, mukbang sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pisah. Dito. Dito, Sarah. Ano? Ano wala pa? Matang-mata. Mana kinmap din ha? Wow. Wow. Ada. Ano? Oke teman-teman, kita udah selesai makan dan anginnya sangat kencang kawan di sini. Kami lagi di apa ini? Di atas, di rumah pohon. Bakas pohon.